Estamos todavía en el punto número 3, que es una fundación. Sobre esta roca edificaré mi iglesia, de Mateo 16:18. We are still in the third point, which is a foundation. On this rock I will build my church, Matthew 16:18. La edificación en Cristo es lo que acerca a los creyentes a ser como Cristo. So, the edification in Christ is what brings believers closer to Christ. Los que están edificados en Cristo trabajan para su crecimiento en la fe. Those who are edified in Christ work towards their growth in the faith. Y su crecimiento para vivir una vida que agrade más y más a Dios. And their growth to live a life that pleases God more and more. Cuando hablo de trabajo en este punto, when I talk about works in this point, estoy hablando de buenos trabajos. I'm talking about good works. No que usted tiene que trabajar para salvarse. Not that you have to work to be saved. Pero buenos trabajos para el crecimiento espiritual de cada uno. The good works for the spiritual growth of each one of us. Aquellos que buscan vivir en Cristo o para Cristo todos los días, pasan tiempo estudiando la palabra, orando y asegurándose de que sus pecados confesados queden atrás. Those who are looking to live a life in Christ, every day through time, they study the Word, they pray to ensure that their sins, the sins that they have confessed, stay behind them. Hay una separación que ocurre entre los que buscan creer y crecer en Cristo y los que dicen ser creyentes. There's a separation between those who look to grow in Christ and those who call themselves believers. Todo el que dice que es creyente no necesariamente está en Cristo. Every person that says is a believer not necessarily lives, it's in Christ. Hay muchas personas que dicen que son creyentes y usted lo ve haciendo cosas que son peores que las cosas del mundo. There's people that call themselves believers and you see them doing things that is worse than the people in the world. O sea que hay una separación del que en realidad está en Cristo y de aquel que quizás dice que está en Cristo. So there's a reality between those who are in Christ and those who profess to be in Christ. Muchos de estos supuestos creyentes no cogen una Biblia en la mano. Many of these supposed Christians never pick up a Bible. Fíjense que a veces nosotros nos sentimos condenados por nuestra vida actual. Sometimes we feel convicted for the life that we're living. Porque podemos sentir a veces que no hay suficiente crecimiento en nosotros. Because sometimes we feel that there's not enough growth in us. El otro día estaba viendo un juego de baloncesto de mi nieto, el que está allí en el PowerPoint. The other day I was watching a game, basketball game, with my grandson who's doing the PowerPoint today. En esta sección habían de 80 a 90 personas. In the section we were sitting on, there was 80 to 90 people. The referees were not the best referees in the world. Los mejores, estos árbitros no eran los mejores árbitros del mundo. Y mucha gente empezó a vocearle ciertas cosas. And a lot of people started saying certain things. En un punto, el referee, el árbitro se para delante del grupo. At one point, the referee stands before the crowd y llama al asistente el director de atletismo, the director of athletics, y apunta para arriba, and he points to the top, y dice: a ese señor yo lo voy a sacar si sigue boceando.
So he points to the top and he says, that man up there, I'm going to throw him out if he keeps screaming. Ese señor es un señor que va a los juegos y no dice media palabra. That man goes to the game and he doesn't say one word. El que estaba al lado de él, the person that was sitting next to him, el hijo de él, his son, was the one that was actually screaming. Fue el que estaba boceando. Esto para decir que a veces somos seleccionados de un grupo por alguien. This to say that sometimes we're picked on or selected by someone simplemente por lo que ellos creen, solely because of what they believe. Pero cuando Dios nos selecciona a nosotros de un grupo, but when God selects us from a group, Él nos selecciona porque Él quiere hacernos suyo. He picks us because He wants to make us His. En una iglesia, in a church, pueden haber 10, 20, 30, 50, 100 personas. 10, 20, 30, 40 people who get in church, 100 people. Y el pastor predica un mensaje. And the pastor preaches a message. Y entre todas esas personas, among all those people, quizás uno dice, ese mensaje fue para mí. Maybe one says that sermon was for me. Y muchas veces es así. And a lot of times it's like that. ¿Por qué? Why? Porque Dios quiere tocar el corazón de esa persona por una razón u otra. Dios quiere tocar el corazón. God wants to touch the heart of that person for one reason or another. A veces lo que sucede es que esa persona viene a la iglesia con un peso encima. Sometimes that person comes to the church with a heaviness within them. Y ese es el día que Dios lo releva de eso, lo libera de eso. That's the day that God liberates them from it, delivers them from it. La primera parte de esta serie, the first part of this series, hablamos de que nosotros éramos la verdadera iglesia. We spoke about us being the true church. Y luego seguimos con la parte de ser el edificio de Cristo. O sea, cómo se diseñó, cómo se construyó el edificio. So the second part was how it was designed, how the building was built. Y nosotros somos los ladrillos de ese edificio. And we are the bricks in that building. Los edificios tienen comodidades. Buildings have amenities. Especialmente si usted va a un edificio donde viven gente que tiene dinero. Especially if you go to a building where people have money. Por ejemplo, yo fui a un edificio recientemente a ver un cuarto para la familia que vino a la iglesia. I went, for example, I went to a church, to a building to see this room with the family that came to the church. Ellos andaban buscando un cuarto. They were looking for a room. Este edificio es lindísimo. This building is gorgeous. Tienen porteros, they have handy doormen. Tienen piscina, they have a swimming pool. Hasta un parque dentro del building para los niños. Even a park inside the building for the kids. Y la mirada para afuera por la ventana se ve el río y todo Nueva York. And the view from the windows, you see the river and all of New York. Esas son las comodidades de ese edificio. Those are the amenities of that building. ¿Cuáles son las comodidades de nosotros? What are the amenities for our building? Nosotros tenemos la comodidad, primeramente,
de tener un maestro constructor que todo lo hace perfectamente. We have the amenities that we have a master constructor that built this building, our building, perfectly. Él nos da las palabras necesarias para nosotros mantenernos en Él. He gives us the words for us to maintain ourselves in Him. Give me a second. Let's go. Esa bulla me estaba molestando. That noise was bothering me. Yeah, it's cool. Ahora vamos a entrar al primer punto del día de hoy. Porque todo lo que creó Dios es bueno. Okay. We're going to go into the first part of the sermon today because everything that God created is good. Amen. Primera de Mateo 4:1 dice lo siguiente. First Timothy 4:1 says this. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Now the Spirit expressly says that in latter times some will depart from the faith, giving heed to deceiving spirits and doctrines of demons. Primeramente aquí vemos que los últimos tiempos la gente se alejarán de la fe. ¿Qué estamos viendo hoy? The first thing we see here is that in latter times people are going to depart from the faith. What are we seeing today? Mm-hmm. Muchos serán engañados por espíritus de demonio. Many will be tricked or deceived by demonic spirits. Para que sigan esas doctrinas de demonios. So that they could follow these demonic doctrines. Yo no vi los Grammys porque yo nunca veo eso. I didn't see the Grammys because I never see that. Pero tengo por entendido, but I understand, que alguien cantó vestido de Satanás. That somebody was singing in the Grammys dressed as Satan. Y eso fue un hit. That was a hit. Inclusively, alguien dijo que estaban adorando a Satanás. That they were worshiping the devil. Y este señor ganó un Grammy. And this man won a Grammy. Lo que está sucediendo hoy, what's happening today, es que nos estamos apartando más y más de Dios. Is that we're separating ourselves more and more from God. Y alabando y glorificando lo malo. And worshiping and glorifying the evil. Cuando el demonio es celebrado en público por millones de personas, when the devil is celebrated publicly by millions of people, es lo que este versículo se está refiriendo en el día de hoy. It's what this verse is referring to today. Estamos viendo a la gente apartándose de la fe y públicamente adorando lo malo. We're seeing people separating themselves from the faith, departing from the faith, and publicly worshiping bad things. Gente públicamente adorando a Satanás. People publicly worshiping Satan. Hace como 2 años, about 2 years ago, en una escuela en el medio de los Estados Unidos, in a school, I think it's a Midwestern state, donde unos niños hicieron un club satánico, where kids in the school created a satanic club. Y la escuela le dio permiso
Porque si permitían que los cristianos hicieran eso, sus clubes, ellos también tenían el mismo derecho. And the school approved it because if Christian kids could have a club, Satanic kids could also have a club. Wow. Increíble. 1 Timoteo 4, 2, 5. 1 Timothy 4, 2, 5. Por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios cree para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse, si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Speaking lies and hypocrisy, having their own conscience seared with a hot iron, forbidding to marry and commanding to abstain from foods which God created to be received with thanksgiving by those who believe and know the truth. For every creature of God is good, and nothing is to be refused if it is received with thanksgiving, for it is sanctified by the word of God and prayer. Estas son algunas de las cosas que dice la palabra que pasarían en los últimos tiempos. These are some of the things that the word says that are going to happen in the latter days. Si usted se lleva de lo que dicen los anuncios y los supuestos sabios, if you go by what some of the commercials and supposed wise men of today, usted no come nada. You won't eat anything. Todo hace daño. Everything is not good for you. It's unhealthy for you. Hasta las cosas que decían que eran saludables, hay algunas que ya no son saludables para usted. Even some things that were supposed to be healthy for you, now they're not healthy for you anymore. El que se lleva de estas cosas nunca va a comer. If you go by all these things, you're never going to eat anything. Hay uno que dice que las frutas, como el guineo, las chinas y las manzanas, dan diabetes. There's one that says that bananas, apples, and oranges give you diabetes. Y hay otros que dicen que las manzanas, los guineos y las naranjas son buenas para su salud. There's others that say that these things are good for your health. Tenemos que tener y vivir con una conciencia. We have to have and live with a conscience. Donde nosotros reconocemos, where we recognize que algunas cosas no son buenas para nosotros. That some things are not good for us. Y que hay otras que hay que comerlas en moderación. There are others that you eat in moderation. Pero eso no quiere decir que usted no puede comer de nada. That doesn't mean that you can't eat anything. Por ejemplo, yo soy loco con el chocolate. I'm crazy about chocolates. Yo puedo comer chocolate el día entero. I can eat chocolate all day. Pero yo sé que comer mucho chocolate no es bueno para mí. But I know that eating a lot of chocolate is not good for me. ¿Qué es bueno para nosotros? What is good for us? Dios es bueno para nosotros. God is good for us. La palabra de Dios es buena para nosotros. The word of God is good for us. Podemos comer todo el día con la palabra de Dios. We could eat all day with God's word. Porque es buena para nosotros. Because it's good for us. El versículo dice aquí, el versículo 5 dice, porque la palabra de Dios y por la oración es santificado, right? For it is sanctified by the word of God and prayer. Yo, por ejemplo, oro antes de cada comida. I, for example, pray just before I eat any food. Yo oro siempre antes de comer. I always pray before I eat. Y todos debemos acostumbrarnos a hacer eso. We should all get accustomed to doing this. Dios le dijo a Pedro, God said to Peter, que lo que él ponía delante de uno, por ejemplo,
no era impuro. That what he put before us is not impure. Porque Pedro no quería lo que vio en la visión, comer estas cosas. Because Peter didn't want to eat those things he saw in the vision. Pero Dios no le estaba hablando a Pedro de la comida. He wasn't talking to him about the food. Él estaba hablando de que él iba a tener que ir donde Cornelio, a una casa de gente que eran impuras. He was talking about that Peter had to go to Cornelius' house, to a house where people were unclean, y que él le iba a traer la palabra de Dios. And he was going to bring God's word to them. Pero Pedro en el momento ese no entendía lo que le estaba diciendo Dios. But Peter at that time was not understanding what God was saying to him. Y nosotros tenemos que ser sabios. We need to be wise de las cosas de Dios. By the things of God. Tenemos que dar ejemplo de lo que Dios nos proporciona para el bien nuestro a través de su palabra y la oración. We have to be an example of what God provides for us through His Word and prayer. Dios es bueno. God is good. Y Dios siempre va a ser bueno. God is always going to be good. Nosotros somos los que nos alejamos de Él. We are the ones that step away from Him. Tenemos que tener mucho cuidado de nosotros mantenernos en el camino de Dios. We have to be very careful so that we could keep ourselves walking with God. Cuando a un edificio le falta un ladrillo, when a building is missing a brick, no está completo. It's not complete. Si usted va a vender un edificio y al edificio se le están cayendo los ladrillos de arriba, if you're going to sell a building and the bricks on the top are falling off, el que lo va a comprar no lo va a querer comprar. The person who wants to buy the building is not going to want to buy it. Cuando nosotros como edificio empezamos a perder ladrillos, when we as God's people are starting to lose bricks, porque la gente se está apartando de Dios, because people are falling away from God, nosotros tenemos que ser como los dueños del edificio que somos. We have to do like the owners of the building that we are. Y es tratar de arreglarlo. And it is to try to fix the building. ¿Cómo hacemos nosotros esto? How do we do this? Lots of prayer. Lots of fasting. And being in the Word. Mucha oración. Mucho ayuno. Y estando en la palabra. Tenemos que mantenernos en la palabra, pidiéndole a Dios que aquellos que están fuera de su camino, que vengan a su camino. We have to pray to God that those who have departed or those who are away from Him, that they come to Him. Que se arrepientan de sus pecados, that they repent of their sins, y que empiecen a caminar con Él. That they start to walk with Him. El segundo punto del día de hoy dice, nuestro comportamiento no debe cambiar. The second point today says, our behavior should not change. Oigan bien, nuestro comportamiento siempre debe de ser el mismo. Our behavior should always be the same. 1 Timoteo 4:6 dice, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe, de la buena doctrina que has seguido. 1 Timothy 4:6. Could you put it up, please? If you instruct the brethren in these things, you will be a good minister of Jesus Christ, nourishing the words of faith and of good doctrine, which you have carefully followed. Una de las cosas que hay aquí en este versículo, y que yo veo en el libro de J.C. Ryle, es que en este capítulo de J.C. Ryle, él está hablando a los ministros de la iglesia. Pablo también le está hablando a los ministros de la iglesia. One of the things that I see in J.C. Ryle's book is that in this chapter that I'm reading, he's talking to the ministers of the church. Paul, in these verses, is talking to the ministers of the church. We, o sea, nosotros, los creyentes maduros, the mature believers,
tenemos que enseñarle a aquellos que nos siguen detrás. We have to show those who are following behind us que la palabra de Dios es una palabra de fe y crecimiento. The God's word is a word of faith and growth. Tenemos que enseñarle que cuando vivimos nuestras vidas basados en la palabra de Dios, seguimos buenas doctrinas. We have to teach them that when we are living our lives based on the word of God, that we could walk with good doctrines. J.C. Ryle dijo esto. J.C. Ryle says this. Deberíamos tener la meta de ser siempre hombres en toda posición y ocasión, en todo lugar. No solamente el domingo, sino también durante la semana, no meramente en el púlpito, sino en todas partes, en el salón de los ricos, junto al fuego de nuestro hogar y en la chabola del pobre. We should aim to be the same men at all times, in all positions and places, not on Sundays only, but on weekdays also, not merely in the pulpit, but everywhere, in the living room of the rich, by our fireside, and in the house of the poor man. Esto es claro. Tenemos que ser la misma persona, estemos trancados en un cuarto solo, estemos en un cuarto con mucha gente, estemos en un grupo de gente rica o en un grupo de gente pobre. This tells us that we have to be the same person, whether we are in a single room, in a room with a whole lot of people, in a room with rich people, in a room with poor people. We always have to be the same. Siempre tenemos que ser las mismas personas. Nuestra forma de vivir no puede cambiar por donde estemos. Our way of life cannot change just because of the place where we are. Tenemos que demostrar, we have to demonstrate, que somos cristianos fundamentales, that we are fundamental Christians. En otra palabra, que somos cristianos que vivimos basado en la Biblia. In other words, that we're Christians that live according to the word. Y que no importa donde estemos, and that it doesn't matter where we are, siempre vamos a ser la misma persona. We're always going to be the same person. Vamos a ayudar al necesitado. We're going to help the needy. Vamos a ser personas que no hacen enemigos, sino más amigos. People who don't get enemies, but that we get more friends. Y que vamos a tratar de llevar la palabra de Dios donde quiera que estemos. And that we're going to bring God's word no matter where we are. Nosotros demostramos las cualidades del edificio de Dios. We demonstrate the qualities of the building of God. Cuando nos comportamos de una manera madura y piadosa. When we live our lives in a way that we are mature and godly. Donde quiera que estemos, wherever we are. 1 Timoteo 4, 7, 8. 1 Timothy 4, 7, 8 says this. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesas de esta vida presente y de la venidera. But reject profane and all-wise fables, and exercise yourself toward godliness, for bodily exercise profits a little, but godliness is profitable for all things, having promise of the life that now is. Muchas personas están obsesionados con sus cuerpos. There are people who are obsessed with their bodies. Tienen que tener un cuerpo esculpido, ¿verdad? They have to have an sculpted body. Son personas que viven de la vanidad. These are people that live through vanity. Pero no se preocupan de su interior. But they don't worry about their interior. Es como ellos se ven por fuera, cómo lo ven por fuera. It's how people see them on the outside, how they look outside. Más sin embargo,
Nevertheless, usted puede ver una persona así como yo que tiene su pipita. You could see a person like me who has a little belly, a pot belly. Y mi corazón quizás es mejor de aquel que se ve muy lindo. And my heart is probably, better than those who look good on the outside. Y eso sucede con cada uno de nosotros. And that happens with each and every one of us. ¿Cómo demostramos esto? How do we demonstrate this? Demostrándole a las personas amor. Showing love to people is how we demonstrate this. Estas personas que quieren verse muy, muy bien por fuera, these people who want to look good on the outside, muchas veces no se preocupan por su conexión con Dios. A lot of times don't have this connection with God. Quiero que entiendan. I want you to understand. Yo no me opongo de que usted se vea bien. I'm not opposed to you looking good. Yo me opongo al que quiere lucir bien por fuera y no por dentro. I oppose those who want to look good on the outside and not on the inside. A mí me gusta hacer ejercicio. Yo hace mucho que no hago, pero me gustaba hacer mucho ejercicio. I used to love doing exercises. I don't do it now, but I used to love it. Pero yo siempre demostraba amor hasta en el gimnasio. But I always show love even in the gym. I used to minister to people in the gym. Yo le ministraba a la gente en el gimnasio. O sea que, ¿cómo nosotros nos identificamos? How we identify ourselves. Y como otros nos identifican, how other people identify us, es por nuestras acciones. It's by our actions. En inglés hay un refrán que dice que las acciones son más bullosas que las palabras. Actions are louder than words. Cómo vivimos nuestras vidas es mucho más importante que cómo nos ven la gente. How we live our lives is more important than how people see us. El enemigo le pone a estas personas que tienen que verse bien. The enemy puts things in this people's mind that they have to look good. Y no se preocupan por más nada que por verse bien. And they don't preoccupy themselves with anything else but to look good. Yo me quiero ver delante de Dios. I want to look good before God. Yo quiero que Dios me vea a mí como una persona que se ve bien. I want God to see me as a person that looks good. Yo quiero que Dios me vea a mí como que yo soy el templo de su espíritu. I want God to see me like I am the temple of His Spirit. Tenemos que aprender a poner a Dios primero. We have to learn to put God first. Y todo lo otro se nos hará más fácil. And everything else is going to be a lot easier for us. Tenemos que recordarnos que la piedad es más importante que el ejercicio. We have to remember that godliness is more important than exercise. Cuando demostramos piedad a nuestro prójimo, when we exhibit godliness before our neighbors, estamos exhibiendo una semejanza a Cristo. We're exhibiting a Christ likeness. Esto ayuda a que estas personas nos vean diferente. This helps these people see us as different people, or differently. Por ejemplo, J.C. Ryle dijo, for example, J.C. Ryle says this: hay muchas diversiones, next one please. Hay muchas diversiones inocentes y ordinarias para lo que el ministro de Cristo no debería tener tiempo. Listen to this. There are many innocent and indifferent amusements for which the minister of Christ ought to have no time. Hay cosas o lugares donde nosotros no debemos de ir. There are places where we should not go. Hay lugares que son diabólicos. There are places that are demonic. Y son de entretenimiento para el que está en el mundo. And they're amusement for those who are in the world. Nosotros no debemos participar en esto. We should not participate in this.
Yo no digo que usted no puede ir a un cumpleaños, a una boda, a un bautizo. I don't say that you can't. I don't say that you can't go to a birthday party, a baptismal, a wedding. Pero hay cosas que no debemos hacer. But there are things that we should not do. Por ejemplo, hay sitios, discotecas donde usted entra. There are discos where you go in y usted ve a la gente emborrachándose, usando drogas y haciendo cosas indebidas. You go to a club sometimes where there's clubs where you go and you see people getting drunk, doing drugs, and doing other things that are not good. Estos lugares debemos de evitar. Dice, debiera decir, no me sobra tiempo para estas cosas. Estoy haciendo una gran obra y no puedo permitirlo. He ought to say, I have no time for these things. I am doing a great work and I cannot come down. O sea, tenemos que evitar estos lugares. We need to avoid these places. Hay sitios, there are places, que nosotros vamos para entretenimiento de nuestros hijos. There are places that we go where we take kids to be entertained. Algunos de estos lugares, los dueños de estos lugares, están promocionando las inmoralidades sexuales del día de hoy. Some of the owners of this place are promoting the sexual immoralities of today. Y en estos lugares, and in these places, algunos de los trabajadores, some of the workers in these places, están tratando de confundir nuestros niños. They're trying to confuse our kids. Tenemos que tener cuidado. We have to be careful. Hay situaciones o eventos que son dañinos para nosotros. There are events and situations that are unhealthy for us. Muchos de estos eventos están en la televisión, medios sociales como Instagram, Facebook, Snapchat o el cine. A lot of these events are in televisions, social medias like Instagram, Facebook, Snapchat or the theater. No es que no podamos estar en ninguno de estos lugares. It's not that we can't be in these places. Pero tenemos que usar estas cosas para el beneficio de Dios. But we should use these things for the benefit of God. For example, yo pongo mis sermones en Facebook. I put my sermons on Facebook. Y pongo varios versículos en Instagram and Facebook. I put a lot of verses in Facebook and Instagram. Yo estoy usando estos medios sociales para glorificar a Dios. I'm using social media to glorify God. Amen. Tenemos que tener cuidado. Hay muchos cantantes que son dañinos para nuestra juventud. There's a lot of singers that are unhealthy for our kids. Hay un tal Bad Bunny. There's one that's called, his name is Bad Bunny, whatever. Este señor se besa con hombres y mujeres públicamente. This man, or whatever he is, kisses men and women publicly. Y hace ciertos actos, and he does certain acts que son inmorales, that are immoral. He performs these acts that are immoral. No podemos permitir a nuestros hijos, we cannot allow our kids que vean estas cosas, to watch these things. Porque eso es la forma en que el demonio entra en ellos. This is the way that the devil enters these kids. Y los va alejando más y más de Dios. And he keeps getting these kids more and more, pulling them more and more away from God. Yo no he visto nada de este hombre. I haven't seen anything from this man, except solamente una vez
Vi un pedacito de un video y desde esa vez, one time I saw a little bit of a video by him, and since that time, I know that he's bad news. Yo sé que es una mala noticia. Yo no quiero ni ver nada de ese señor. I don't want to see anything from that man. Y quizás cuando este sermón salga en Facebook, lo quitan porque hablé mal de él. Maybe when this sermon goes online, they'll take it off because I spoke badly about him. No me importa. I don't care. Primera Timoteo 4, 11 al 14. 1 Timothy 4, 11 to 14. Esto manda y enseña. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplos de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. These things command and teach. Let no one despise your youth, but be an example to the believers in word, conduct, in love, in spirit, in faith, in purity. Esta es o son las palabras que nos da Timoteo, nos da Pablo, para que aprendamos a comportarnos. These are the words that Paul gives to us so that we could learn to behave ourselves. Tenemos que ser ejemplos. We have to be examples. Como creyentes, as believers. En palabra, in word. En conducta, in our conduct. En amor, in love. En espíritu, in spirit. En fe, in faith. Y pureza, and purity. Esto es más escrito para los ministros en este versículo. This is more for the ministers in this verse. Pero se nos aplica a cada uno de nosotros como creyentes. But it applies to each one of us as believers. Todos nosotros en nuestros hogares tenemos que vivir a través de la palabra. All of us in our homes we have to live according to the word. Exhibir buena conducta de acuerdo a lo que Dios manda. Exhibit good conduct according to what God sent us. Dice el 13 y 14. Entre tanto que voy, ocúpate en la letra, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Says yo, I come, dice Pablo, says Paul. Give attention to reading, to exhortation, to doctrine. Do not neglect the gift that is in you, which was given to you by prophecy in the laying on of hands of the eldership. O sea, in other words, we need to be mindful. O sea, tenemos que ocuparnos de la lectura of the readings of the word, de la palabra. La exhortación, the exhortation, y la doctrina, o sea, la enseñanza de la palabra, the doctrine or the teachings of the word. Y no podemos descuidarnos de los dones que Dios nos ha dado. And we cannot be too careful about the gifts that God has given us. Todos nosotros tenemos dones. We all have gifts. Amen. Dios nos ha dado dones a cada uno de nosotros. God has given gifts to each and every one of us. Si usted no conoce sus dones, examínese. If you don't know what your gifts are, examine yourself. Porque están ahí. Because they're there. For example, Dios me ha dado el don de predicar. Y me ha dado el don de enseñar. God has given us the gift of preaching and teaching. A Tammy le dio el don de la música. Tammy has the gift of music. A Joe le dio un poquito de todo. To Joe he gave a piece of a little bit of everything. Todos tenemos dones. We all have gifts.
Pero esos dones no es para que nos quedemos con ellos. But this gift is not for us to keep them. Es para que como la iglesia, como el edificio, is so that we as the church, as the building, pongamos esto a trabajar. We put this to work. Amén. Todos los edificios tienen un super. All buildings have a super, right? El trabajo del super es reparar las cosas que se dañan o cambiarlas. The job of the super is to repair or to change things, the break. O sea, mantener el edificio. Maintain the building. But we are the building, we have to maintain it. We are the supers. Nosotros somos los super del edificio. Nosotros somos el edificio, somos los super del edificio. Tenemos que mantenerlo. Si Dios le ha dado a usted un don, if God has given you a gift, tiene que usarlo para Dios. You have to use it for God. Por último, necesitamos ser personas puras para el edificio de Dios. We need to be pure for the building of God. Somos el templo del Espíritu Santo. We are the temple of the Holy Spirit. Como el templo del Espíritu Santo, nosotros debemos ser puros. As the temple of the Holy Spirit, we need to be pure. Necesitamos ser ladrillos que no se caigan. We need to be bricks in the building that don't fall. Déjame cerrar con esto. Let me close with this. Primera Timoteo 4, 15, 16. 1 Timothy 4, 15, 16. Next. Ocúpate en estas cosas. Permanece en ellas. Para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo. Oigan bien. Yeah. Y de la doctrina. Persiste en ello. Pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Listen to this. Meditate on these things, give yourself entirely to them, that your progress may be evident to all. Take heed to yourself and to the doctrine. Continue in them, for in doing this you will save both yourself and those who hear you. Amén. I love the way they wrote it in Spanish. Ten cuidado de ti mismo. Because if I translate it directly as it says it in Spanish, instead of take heed to yourself, it will say this. Be careful of your own self. Take heed to yourself. Be careful of your own self and the doctrine. Why would Paul say this? ¿Por qué diría Pablo esto? Si nosotros no nos protegemos del enemigo, if we don't protect ourselves against the enemy, el enemigo va a hacer lo que le dé la gana con nosotros. The enemy is going to do whatever he wants with us. Las tentaciones siempre van a venir. Temptations are always going to be there. Las tentaciones nunca se van a desaparecer. Temptations are never going to disappear. Pero tenemos que estar preparados para no entregarnos a las tentaciones. But we have to be prepared so that we don't give ourselves to the temptations. J.C. Riles en el libro puso algo que dice que no nos desviemos del camino de Dios como ministros. He says that we should not deviate ourselves from the road of God as ministers. We are all ministers of the word. Todos somos ministros de la palabra. Todos tenemos dones y responsabilidades delante de Dios. We all have gifts and responsibilities before God. De acuerdo a la palabra, como ministro de Dios, yo soy más responsable de ustedes y tengo que darle más cuenta a Dios el día del juicio. As a minister of God, I have more responsibilities than you guys. And I'm going to have to go before God on Judgment Day and give a bigger account than you guys will.
Cristo es la roca principal y la base fundamental del edificio que somos nosotros. Christ is the principal rock and the base or the foundation of the building that we are. La base fundamental del edificio es el precio que pagó Cristo a través de su muerte y resurrección. The foundation, the principal foundation of the building is the price that Christ paid through his death and resurrection. Dice J.C. Ryle, este fundamento, o sea, la muerte y resurrección de Cristo, lo que él te está hablando. Este fundamento, una vez obtenido, es muy fuerte. Puede soportar el peso del pecado de todo el mundo. Ha soportado el peso de todos los pecados de todos los creyentes que se han edificado sobre él. Él está hablando de Cristo. The death and resurrection of Christ is what J.C. Ryle is speaking of here. He says, that foundation was obtained, once obtained is very strong. He can bear the weight of the sin of all the world. He has borne the weight of all the sins of all the believers who have built on it. Cristo tiene unos hombres bastante anchos. Christ has very wide shoulders. Amen. Y en esos hombros, and on those shoulders, él puede cargar con los pecados de todo el mundo. He can carry the sins of all the world. Amen. Cristo es el soporte del edificio. Christ is the foundation of the building. No hay pecado que no sea soportado por el sufrimiento, muerte y resurrección de Cristo. There is no sin that cannot be supported by the suffering, death, and resurrection of Christ. Porque Él es la roca de la fundación. He is the rock of the foundation. Como creyentes, nosotros también somos llamados a ser fuertes. As believers, we're also called to be strong. Dice, ocupémonos de estas cosas que se nos han encomendado. Eso fue lo que él dijo cuando dijo, ocúpense un momentito atrás. Ocupémonos de las cosas que nos han encomendado y no miremos atrás. Let's occupy ourselves with the things that have been commanded to us. And let's not look back. Seamos obedientes a nuestras responsabilidades delante de Dios y dejemos todo lo otro atrás. Let's be responsible before God with the things that are in front of us and leave everything else behind. Aprovechemos el tiempo que tenemos en esta tierra para traer la palabra a aquellos que están perdidos. Let's use the time that we have in this earth to bring the word to those who are lost. Seamos ejemplo donde quiera que estemos. Let's be good example wherever we are. Todo tiene su final, pero nuestro final no termina aquí. Everything has an end, but our end doesn't end here. A nosotros nos espera una vida eterna con Cristo. We have a life that awaits us eternally with Christ. Y cuando lleguemos delante de Él, when we go before Him, tendremos que darle cuenta de cómo vivimos nuestras vidas. We're going to even give an account of how we lived our life. Salomón dijo, para todo hay un tiempo. Solomon said, for everything there is a time. Así es que vamos a aprovechar este tiempo para agradar a Dios. Let's use this time to please God. Aprovechemos este tiempo para engrandecer nuestra fe. Let's use this time to increase our faith. Aprovechemos este tiempo para solidificarnos como ladrillos del edificio. Let's use this time to solidify ourselves as bricks in this building. ¿Y cuál es el edificio? And what's the building? The church, la iglesia. Nosotros, el templo de Dios. We are
Temple of God. Bueno, no tengo más nada que añadir que lo que dice el versículo 16. Could you go back one? I don't have anything else to add but what it says in verse 16. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. I don't have anything else to say but what he says in verse 16. Take heed to yourself and to the doctrine, continue in them, for in this you will be saved, you will save both yourself and those who hear you. Let's pray. Vamos a orar.